time. Rebound, rebound. Apat, kalaban. Kalaban ha. Dalawa. Sa akin na ito. Parang may. Oh! Isa na lang. 5. Apat. Tiknador, apat. Puta Marquez, pag kasama mo yung napapaul, pinabawasan mo. Time to. Score. 143. 143, Chef. Dito ba warning din? Wala na. Dapat nga hindi ka nakikialam dyan, Marquez eh. Player ka eh. Ano score? Ano oras? Anito, daming sayang. 1 minute pa, Michael. Daming sayang na dito. Sige lang siya, Paul. Rower, oh. Rower. Oh. Baba. Bato. No, si Paul. Da. Palin mo. Labang tayo. Lang isa, oh. Time. Dalawa, Mike. Dalawa kayo. Yan. Delay lang. Aras. Yan. Gawan lang. Pwede ko kunting dyan. Delay lang. 121! Goal! 118. Mig, dumatusbog sa salamaan. Matulog ka na doon, Marquez. Mukha mo, oh. Malipong kagaya ka ron. Left time out kami, ha? Supiso pa kami. Time out. Lugi, apat eh. Oo, gamitin yung time out. Time out. May isa pa, free throw. Dalang laban. Oy, dito na si Eli. Sayang yun, no? Ref, huwag kang makinig sa mga kwan ha. Hindi mo nga masabi si Jay. Alam mo. Yung kwan mo lang. Ang player nila pwede yung Bulletin namin siya. apat na ba? Pas kami lang din. Double team, ha? Dumikit lang yung dito mo. One, ano pa ba? Sobra pa one. Inom. 118. 118, oh. Yep. Ilan si Mark? Ikaw, pila ka? Last. Okay. Double team. Layer na lang. Last. Una na yung isa doon, no? Oy, so technical ref oh. Basdes. Hindi ko alam. Tayo nyo muna yung bola. Wala! Yan, naghanap ka ng technical, di. Oy, Kevin. Tatlo. Meg, dalawa. Shot mo dalawa, Meg, para isa lang yung labang. Dami nitong dala ko ah. Wala yan. Sir. Partas lang nasa taas ng board yan. Yan. Isa pa, Meg, isa pa. Yan. Korja. Yan. 5 seconds, Rebo! Oy! Good. Bigay ikaw, Chitman! Japit. Graduate. Wait, graduate ka na. Graduate ka na, Japet. Time! Ilan pa lang ito? Penalty. Ano ito, 5? Bakit daw? Balik na daw doon. Bakit? May bisita daw ng darating.
Anong oras ba? Antara na lang. Bakit? Ako nasa ginagawa. Ano sabi? Sino ba naman? Ha? Yung iba, balik na lang siguro. Saglit na lang to eh. Oh, 1 minute na lang to. Ha? 54 seconds. Anong oras pa? Sige, tama-tama magbalik kayo. Wala, kaya. Baka mag-graduate tayo sa inyo. Malapit na din isang minuto. Mag-graduate pa lang. Isang minuto na lang. 50%. Sino yung napaw? 34. Yun. Sino yung napaw? Jason. 34, 34. Hey! Hawak! Good. Kita sa kamera. Wala pa sa linya. Wah, kung kamera replay natin, talagang pasok ka. Good eh. Kita ko dito ako. Pasok. Mamaya, i-replay natin mamaya. Pasok, sir, pasok. Sir. Alis, sir. Pasok. Layo. Pag ganyan niya. Yes. Pasok nga. Ganyan niya. Wala, pasok. Layo eh. 25. Nice foul. Daog na. Putang ina. Seconds. 5 seconds. 5 seconds. 6 seconds. 5. Hindi dinadaya yan. Ba't dayain yan? Ba't may pusta ba yan? Timeout eh. Bilisan, may bisita doon. Play. Lapit. Resibula, Dines. Resibula oh. Same ball. Ba? Si Magno para stats. Walang hiya talaga to. 3, 2, play. O sige, balik natin sa 5 seconds ulit. Oh! Kahit ano gawin yung piga yan. Penalty na nga eh. Di ba nag-foul? Oh, habol pa. Doon pa isa oh. Time out kami pag shoot. Pasado. Pwede mag-time out, rep? Pasok lang, sir.
Oh, sir. Bilisan na, may bisita. Tatlo lang ha? Tatlo? Oo, kasi apat lang naman kami. Sige na. Gitna, inbound. Oh, balat na. Bakso. Dos lang, dos. Guys, dos. Sir, sa'yo. Sige.